हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल मु पुणी थे बैक कर मो चैनल को स्वागत कर जनाऊँगी आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे मु भी बहुत भलरे अच्छी बहुत दिन पर मु पुणी थे यूट्यूब ब्लॉग करने आसी कहीं मु एग्जाम यूट्यूब ब्लॉग करवा छाड़ दी एग्जाम तो जस्ट काली सरीला सो आज मुझे पुणी थे ब्लॉग करने चली आसी आज ब्लॉग रे किसी गोटे स्पेशल अच्छी कौन स्पेशल अच्छी मुझे सहित सेयार करुँची दीदी नंबर वन रे मु पकई रेजिस्ट्रेशन करी तो तांको पटरू रिप्लाई आसी जाइए आज ऑडिशन अच्छी आज ऑडिशन रे भुवनेश्वर रे ही अच्छी आमर ऑडिशन सो से मुझे प्रिपेयर होती ऑडिशन दवापाई बस सेमती किसी प्रिपेयर है जस्ट टिके सबुतर नॉलेज रखिकी जाइए आज बहुत 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 खुशी अच्छी सो मुझे घर कम सारी सारे आपने देखुवे पूरा सकाल हो सारे सूर्य आसी सारे भी रेडी है बर्तमान बासन माजी देती मामा चाह करके सब कम सारी सारी सो बर्तमान मु खाली बस रेडी हबार अच्छे और बाहर अच्छी आपण मैंने भावुवे कि मुझे दीदी नंबर वन रे गली गोटे दीदी नंबर वन आपण मैंने देखुवे टीवी जिते बड़े से गोटे स्क्रीन ऊपर गोटे नंबर आसे से नंबर रे व्हाट्सएप कलापर पटू रिप्लाई जमी देले बस आपन को धैर्य धरिक अपेक्षा करार अच्छी तो मुझे नंबर रे रेजिस्ट्रेशन करी कि बस मेसेज गोटे व्हाट्सएप रे मेसेज करार अच्छे हाय आई वांट टू पार्टिसिपेट दीदी नंबर वन तो तांको पटरू रिप्लाई आसो से जाए आपन को अपेक्षा करने पड़ो सो मोर तो आज अपेक्षार अंत हो आज ऑडिशन अच्छी होटेल स्वागत कटक माने कटक रोड रे भुवनेश्वर कटक रोड रे अच्छी होटेल स्वागत रे तो प्रायतः तांकर ऑडिशन कटक रे ही रुहे सो आई एम लकी कि भुवनेश्वर रे पड़ी जाइए मु जाऊँगी बर्तमान भुवनेश्वर रे ऑडिशन दवापाई सो मु भी रेडी हेबी मामा भी रेडी हो सारी बाहर मामा बर्तमान लुगा कौन पिंधे बोले डिसाइड कर सो बर्तमान देखो मु भात भात सब बसई सारे मो कम मु सारी सारे मामा कम ए जाए सरीनी मामा बर्तमान लुगा काटुँच कौन लुगा पिंधिकी जी सो मु कौन पिंधिकी जी से सस्पेंस तो नुह मुझे सहित सेयार करी बर्तमान मुझे जाऊँगी गाधेबी ब्रश भी करी सो बर्तमान बाजिला टाइम बर्तमान 6:50 हो गला 7टा अलरेडी बाजी सार आउे सो मु जाकि गाधुआ पाधुआ सारी सारा बाहर की जीवार अच्छे मत सो आउ लेट करवानी जीवा एथर बाथरूम गाधे आसला मुझे सहित वीडियो सेयार कर टाटा सो फ्रेंड्स आम बर्तमान बाहर परफ्यूम तुम परफ्यूम से थुआई बर्तमान देखो महापुर गोटे झगड़ा चली परफ्यूम तो लेडीज परफ्यूम रखी अरे सेटा कौन कलु को पर्स रे लुचेई देली लो लुचेई देछि मोर एटा कार बॉयज तमे कोन देखा एटा देखा टिके माने समस्त देखा टिके तू को परफ्यूम पकोजु देखो तो आज्ञा फॉग परफ्यूम मेंस रो से पकोजी सेटा पुनी लुचेई की रखी दी जो मो मामा के साथ दबो पर लिखा है छी ऑलरेडी बहुत मेल एंड फीमेल लिखा है तो हैला हैला ओनली बॉडी स्प्रे बॉय 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 लिखा है कोठी बॉय लिखा हुए नहीं ओनली मेंस ही लिखा हुए ते मिच्छा छी बॉयज कोठी लिखा आसे नहीं हला मिच्छा माने संसार मिच्छा मेन एंड वुमेन सबठी लिखा आसे लेडीज नाले जेंट्स आसे बॉय ता छोटो छुआ तो बॉय सो फ्रेंड्स देख पाठ मु वर्तमान बाहर के रेडी सालानी जीवा पई ऑडिशन को चलंतु जीवा ऑडिशन बहुत दिन लास्टिंग करलो ये जे समत तम रखी तो बहुत लास्ट एड तुम स्टार्टिंग रे यूज करू छी पूरा लाल माने यार तने बम स्टार्टिंग यूज करनु आगर जो ब्लैक टा आस्तला हां आड और स्ट्रांग टा से ना ना एटा स्ट्रांग टा सेटा टिके
ସେଇଟା ଏଇଟା ବଢିଆ ଆରେ ରହିବ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ବା ନାଇଁ ରେ। ସୋ different colour। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତୃତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବାଟା ବେଟର ହବ। ହବନି, ସୋ ଆଁ? ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସି ସାରିଲୁଣି ତଳକୁ ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ଗାଡ଼ି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମାମା ଆସିକି ଠିଆ ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି। ତ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଉଛି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ସୋ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆମେ ଯିବୁ। ସୋ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ଭାବୁଛି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖାହେବା ଅଡ଼ିସନ୍ ରୁମ୍ରେ। ଟାଟା। ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ବସିଯାଇଛୁ ହୋଟେଲ ସ୍ୱାଗତରେ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଆଉ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବେଞ୍ଚ ଆଉ ଟେବୁଲ୍ ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାମାର ମୋର ଆସିକି ବସିଯାଇଛୁ ଏଠି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି। ସୋ ଏବେ ୱେଟ୍ ରହିଲା ଆଉ କିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଅଡ଼ିସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:38 11ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସୋ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଆସିଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକିନା କଟକରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ହେଉଛି ହୋଟେଲ ସ୍ୱାଗତ। କଳ୍ପନାରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦୂରରେ ହୋଟେଲ ସ୍ୱାଗତ। ସୋ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଆସିବେ ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ କେତେଟା କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଉ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆହୁରି ବି 2 ଜଣ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେ ୱାସରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମାର ମୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସାରା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ବିୟୁଟି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସର ବିୟୁଟି। ସମସ୍ତେ ଏତେ ସାରା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ଏଠି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଅଡ଼ିସନ୍। ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛି ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ମୋର ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲିଣି। ବାସ୍ ଖାଲି ଫଟୋ ଲାଗିବା ବାକି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମାର ଆଉ ମାମା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ସୋ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଫର୍ମ ଚାଲିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ନା ଫାଦର ନେମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କେଲ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖି ସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସୋ ଆପଣ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଡ଼ିସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋର ପୁଣି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ପଡ଼ିଛି। ସୋ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଛି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଅଡ଼ିସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଅଡ଼ିସନ୍ ସରିଗଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆହୁରି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆଣ୍ଟିମାନେ ମାମାମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ମୋର କଲ୍ ଆସିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅଡ଼ିସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଆଣ୍ଟି ଯିବେ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଟୁ ହୋମ୍। ତ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ମାମା ଏଠି ଶୋଇଛି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିନି। ତ ମୁଁ ତ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିଛି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୋଠୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ମୋଠୁ ଭଲ ପିଲା ବି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଫେସନ୍ ନୁହଁ ନା। ସୋ ସେ କହିଛନ୍ତି କଲ୍ ଯିବେ ବୋଲି। ଆଇ ହୋପ୍ କି କଲ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି ମୋ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ଅଡ଼ିସନ୍ କି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଯାହା ବି ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ସେ ଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ
थैंक यू सो मच।